अमेरिका आग से खेलने लगा, नई जंग का आगाज कर दिया, लेकिन यमनी हौसियों ने नाको चने चबवा दिए। यमन में मकासद के हुसूल तक मोहल्लिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। पेंटागन का ऐलान। अमेरिका के यमन में कई मुकामात पर हमले, जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया। यमनी फौज का फलस्तीन के नुआतियम एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। इसराइल खौफजदा सेहूनी दुश्मन के खिलाफ सख्त इक़दामात दोबारा शुरू करेंगे। फलस्तीनी तनहा नहीं है। हौसी रहनुमा अंसारुल्लाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। यमनी फोर्सेस के निशाने पर आया अमरीकी बहरी जहाज कौन सी खसूसियात रखता है, इसी व्लॉग में आपको इन तमाम अपडेट से आगाह करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हदीका उरूज खान। व्यूअर्स, अमेरिका की जानिब से एक बार फिर यमन में कई मुकामात पर हमले किए गए हैं, जिसके बाद जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। हौसी मीडिया के मुताबिक सना, अल हुदैदा समेत अमेरिका ने यमन के 10 मुकामात पर हमले किए। शहर सादा में गवर्नेट को निशाना बनाया गया। हौसियों की अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के रहनुमा ने कहा है कि अमेरिका के साथ हालत जंग में है, जंग की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि यूएई और सऊदी अरब जंग में गैर जानिबदार रहें। गजा का मुहासरा खत्म हुए बगैर जंग खत्म नहीं होगी। यमनी हौसियों का कहना है कि गजा में जारी हद खत्म नहीं हुई तो इसराइल पर हमलों में इजाफा करेंगे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद घंटे कबल यमन से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल भी दागा गया था। यमनी हौसियों ने ऐलान किया है कि गजा पर हमलों का जवाब यमन से दिया जाएगा। इससे कबल 16 मार्च को अमेरिका ने यमन पर फजाई हमले किए थे, जिसके नतीजे में 24 अफराद हलाक हो गए थे। गुज़श्ता रोज अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने ऐलान किया था कि यमन में मकासद के हुसूल तक मौलिक हथियारों का इस्तेमाल जारी रहेगा। यमन के हौसी बागी फलस्तीन की हिमायत में यमन की साहिल की करीब से गुजर कर इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बनाते रहे हैं, जबकि गजा जंग के दौरान हौसियों ने इसराइल पर बराह रास्त मिसाइल दागे हैं। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन दुनिया के जदीद तरीन जंगी बहरी जहाजों में से एक है, जो खुद को दिफा फराहम करने के लिए जदीद तरीन मिसाइलों से लैस है। ताहम यमनी मुसल्लह अफवाज ने कामयाब हमले में इसे निशाना बनाया। यमनी मुसल्लह अफवाज ने शिमाली बहीरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और इसके हमरा दीगर जंगी जहाज़ों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरी के मुताबिक ये हमला 18 बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और हमला आवर ड्रोन्स के जरिए किया गया। यमनी फोर्सेस ने बैलिस्टिक, एंटी शिप मिसाइल, बहरी क्रूज मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स इस्तेमाल करते हुए ट्रूमैन और उसके हमरा जंगी बहरी जहाज़ों के खिलाफ एक मरबूत और पेचीदा हमला किया। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब यूएसएस ट्रूमैन और दीगर अमरीकी जंगी बहरी जहाज बहीरा अहमर में तैनात थे। अमरीकी नेवी के लिए एक बड़ा चैलेंज। अगरचे अभी तक इस हमले से होने वाले नुकसानात की तफसीलात वाज़े नहीं हो सकी, लेकिन यह हमला खिते में अमरीकी बहरी अफवाज को दरपेश सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक समझा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने यमन पर बड़े पैमाने पर हमले किए। यमनी मुसल्लह अफवाज के मुताबिक अमरीकी जंगी तैयारों ने 47 से ज्यादा फजाई हमले किए, जिनमें सना, दारुल हुकूमत और दीगर 7 सूबे भी निशाना बने। इन हमलों में दर्जनों निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए और कहा जा सकता है कि यमनी जवाबी हमला अमरीका की इस जारिहत का रद्द अमल था। यमन की बढ़ती हुई अस्करी सलाहियतें और फौजी तवाजुन में तब्दीली ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। फौजी और सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर हमला यमन की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों में एक बड़ी पेशरफ्त को जाहिर करता है। गुज़श्ता चंद सालों में यमनी मुसल्लह अफवाज ने 2 मार बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी शिप क्रूज मिसाइल और जदीद खुदकुश ड्रोन्स हासिल किए हैं, जो जदीद तरीन अमरीकी दिफाई निज़ामों को अबूर करने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन का मानना है कि यमन की जानिब से अमरीकी बहरी जहाज पर हमला बहीरा अहमर और बाबुल मुंदब की आबी गुजरगाह में समुद्री सलामती के लिए एक संगीन चैलेंज बन सकता है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एक जदीद तैयारा बरदार बहरी जहाज, अमरीकी बहीरा के नेप्टन्स क्लास के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों में से एक है। ये जहाज अमेरिका के 33वें सदर हैरी एस ट्रूमैन के नाम पर रखा गया था और 25 जुलाई 1998 को बहरी बेड़े में शामिल किया गया। यह दुनिया के जदीद तरीन जोहरी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों में शुमार होता है। इस बहीरा जहाज़ की अहम खसूसियात हैं: लंबाई 333 मीटर, परवाज के अरशे की चौड़ाई 76.8 मीटर और वजन 97,000 टन है। तैयारा और हेलीकॉप्टर ले जाने की सलाहियत तकरीबन 90 यूनिट्स है, जो कि जौहरी रिएक्टर्स ले जाने की सलाहियत रखता है। हद सफ़र लामहदूद है।
زیادہ سے زیادہ رفتار 30 ناٹ یعنی کہ 56 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ٹرومن کی جنگی صلاحیتوں کی بات کی جائے تو یہ بحری جہاز جدید ترین جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے لیس ہے، جن میں شامل ہیں سپر ہارنٹ FA-18 ملٹی رول جنگی طیارے، فضائی نگرانی کے لیے ہوا کی E-2، الیکٹرانک جنگ کے لیے EA-18G گرولر ہیلی کاپٹر آبدوز مخالف اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کے لیے لے جا سکتا ہے۔ دفاعی نظام کی بات کریں تو سی اسپیئر وار IM-7 میزائل سسٹم فضائی حملوں کے خلاف قریبی دفاعی نظام ہوائی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے ہے۔ یہ جدید دفاعی سسٹمز ہونے کے باوجود یمنی فورسز کے میزائل اور ڈرونز نے اس بحری جہاز کو نشانہ بنایا ہے، جو ایک بڑی اسٹریٹجک پیش رفت سمجھی جا رہی ہے۔ USS ہیری ایس ٹرومن جدید ترین دفاعی ہتھیاروں سے لیس ہے۔ یہ تمام دفاعی سسٹمز فضائی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، لیکن جدید جنگی ٹیکنالوجیز کے سامنے ان کی مکمل برتری برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگرچہ نیٹمز کلاس کے طیارہ بردار بحری جہاز جیسا کہ ٹرومن انتہائی جدید ہیں، لیکن وہ بعض نئے خطرات کے خلاف زیادہ کمزور ہو رہے ہیں۔ ہائپرسونک میزائل، الیکٹرانک جنگی حملے، جدید اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور خودکش ڈرونز شامل ہیں۔ فی الحال امریکہ جدید جرالڈ فورڈ کلاس بحری جہازوں کو نیٹمز کلاس کے متبادل کے طور پر متعارف کرا رہا ہے۔ تاہم تکنیکی اپڈیٹ اور جدید دفاعی سسٹمز کی تنصیب سے ٹرومن کی سروس کو مزید کئی دہائیوں تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ یمن کی طرف سے ٹرومن پر حالیہ حملہ اس حقیقت کا عکاسی ہے کہ اب امریکی بحریہ کو بغیر کسی چیلنج کے عالمی سمندروں میں برتری حاصل نہیں رہی۔ نئی جنگی ٹیکنالوجیز جیسے کہ بیلسٹک اینٹی شپ میزائل، ہدف کو ٹھیک نشانہ بنانے والے ڈرونز، USS ہیری ایس ٹرومن جدید ترین دفاعی ہتھیاروں سے لیس ہیں، جن میں شامل ہیں میزائل سسٹم فضائی حملوں کے دفاع کے لیے قریبی دفاعی نظام۔ میزائل سسٹم ہوائی اور سمندری خطرات کے خلاف مددگار ہے۔ یہ تمام دفاعی سسٹمز فضائی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، لیکن جدید جنگی ٹیکنالوجیز کے سامنے ان کی مکمل برتری برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ USS ٹرومن ایک متحرک فضائی اڈہ تصور کیا جاتا ہے جو امریکی بحیرہ کی فوجی کارروائیوں اور دفاعی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ بحری جہاز درج ذیل مشنز میں استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، زمینی فوجوں کی مدد کرنا، خلیج فارس، مشرق وسطیٰ اور بحیرہ روم میں عسکری آپریشنز کر چکا ہے۔ امریکی بحری بیڑے کی بڑھتی ہوئی کمزوریوں کی بات کریں تو نیٹمز کلاس کے طیارہ بردار بحری جہاز جیسے کہ ٹرومن انتہائی جدید ہیں، لیکن وہ بعض نئے خطرات کے خلاف زیادہ کمزور ہو رہے ہیں، بشمول ہائپرسونک میزائل، الیکٹرانک جنگی حملے، جدید اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور خودکش ڈرونز میں استعمال ہوتا ہے۔ فی الحال امریکہ جدید جرالڈ فورڈ کلاس بحری جہازوں کو نیٹمز کلاس کے متبادل کے طور پر متعارف کر رہا ہے۔ تاہم تکنیکی اپڈیٹ اور جدید دفاعی سسٹمز کی تنصیب سے ٹرومن کی سروس کو مزید کئی دہائیوں تک بڑھایا جا سکتا ہے، جبکہ جرالڈ فورڈ کلاس کے طیارہ بردار جہاز بتدریج پرانے جہازوں کی جگہ لے رہے ہیں۔ تکنیکی اپڈیٹ اور دفاعی نظام کی تجدید سے ٹرومن طیارہ بردار جہاز کی عملی عمر کو مزید کئی دہائیوں تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ تاہم حالیہ یمنی حملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکی طیارہ بردار جہازوں کے بے چیلنج برتری کا دور ممکنہ طور پر ختم ہو رہا ہے، اور نئے خطرات جیسے کہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور جدید حملہ آور ڈرون کشیدہ علاقوں میں امریکہ کی بحری برتری کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے مقبوضہ علاقوں میں نواتیم ایئر بیس پر میزائل حملے کا اعلان کیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا کہ فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت میں اور غزہ کی پٹی کے عوام کے خلاف مجرم صہیونی دشمن کے قتل عام کے جواب میں یمنی مسلح افواج نے فلسطین کے 2 ہائپرسونک میزائل سے نواتیم ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اس آپریشن میں ہم نے مطلوبہ اہداف کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یمنی فوج کے ترجمان نے مزید کہا کہ جب تک غزہ کے خلاف جارحیت بند نہیں ہوتی، ہم مقبوضہ فلسطین میں اپنے اہداف کا دائرہ وسیع کریں گے۔ یحییٰ سری نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے دفاع اور حمایت کے لیے اپنی تمام طاقت اور صلاحیت کا استعمال کریں گے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ وہ ایسے بھیانک مجرمانہ اقدامات کا ارتکاب کر رہے ہیں جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یمنی عوام صہیونی دشمن کے خلاف سخت اقدامات دوبارہ شروع کریں گے، اور انہوں نے فلسطینی عوام
को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम अकेले नहीं हो। यमन के अंसारुल्लाह के रहनुमा सैयद अब्दुल मुल्क अल हौसी ने कहा कि सेहूनी हुकूमत बुराई का मरकज और उम्मत इस्लामिया के लिए खतरा है। अल सेहूनी ने कहा कि शरीर मुजरिम सेहूनी दुश्मन ने गजा में फलस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी के लिए अपनी जारिहत दोबारा शुरू कर दी है। उन्होंने मजीद कहा कि सेहूनी दुश्मन ने जंग बंदी के मुआहदे और मुहासरे के खात्मे की खिलाफ वर्जी की है और वो 2 हफ्तों से इमदाद को गजा में दाखिल होने से भी रोक रहा है। यमन के अंसारुल्लाह के सरबराह ने मजीद कहा कि सेहूनी दुश्मन ने अमरीका के मशवरे से गजा के अवाम की नस्ल कुशी दोबारा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि गजा के हालात बहुत मुश्किल हैं, लोगों के मसाइब बहुत ज्यादा हैं और सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। बाज़ अरब ममालिक की खामोशी के बारे में सैयद अब्दुल मुल्क अल हौसी ने कहा कि सेहूनी दुश्मन को यकीन है कि अरब ममालिक इस हुकूमत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे। बाज़ अरब हुकूमतें दुश्मन को गजा पर जारिहत जारी रखने की तरगीब दे रही हैं और ये बहुत खतरनाक है। सैयद अल हौसी ने कहा कि सेहूनी दुश्मन जंग बंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद किए बगैर हमास से कैदियों के जीतने वाले कार्ड हासिल करने तक जंग जारी रखना चाहते हैं। बदकिस्मती से अरब हुकूमतें और बहुत से इस्लामी ममालिक सेहूनी दुश्मन के साथ सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सैयद अल हौसी ने कहा कि मुसलमानों की मजहबी जिम्मेदारी है कि वो फ़लस्तीन की मदद करें। सैयद अल हौसी ने मजीद कहा कि सेहूनी दुश्मन तुर्की, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को इक़्तिसादी सतह पर इस्तेमाल करता है, लिहाजा इन ममालिक का फ़र्ज़ है कि इस हुकूमत पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाएं। तो व्यूअर्स, आप अमेरिका और यमनी हौसियों के दरमियान जारी कशीदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।